May pagpaniod to mga idol. Di ata karos bukid mga idol. Atas akong gamay nga pigiri mga idol. Murag mga sunod-sunod buwan siguro ato na ning masudlan ni atong gamay nga address bukid mga idol. May gamit na, tambay naman eh. Bago na to gilisan og atop kay na itod na mastaya. Bagog atop. Itod mastaya ni. Nawa na dodo ba o nawa na mabuhi eh. Standby nagpila ka buwan o tuig na hapit. Ato payag ay. Mo ni atong ibuhi aso ng panahon mga idol. Bukid-bukid lang yun hinoon pero okay diri kay layo man og mga balay. Duha ni ka kwarto may na lang ni oy. Musod og tag 15. Ay. Duha ka kwarto. Balik inong mingawa diri mga idol. Wa gud tay silingan diri. Ayos kay diri buhian. Ato lang ikapinan sa mga idol kay murag alanganin. Basin pohon mga sunod buwan ato na ning sudlan. Ngita patag ika kuan ni mga idol, ngita patag ikasod. Masod nig tag 15-15 di do ka kwarto mga 30 o kahit na ni pohon masudlan ni ang duha ka kwarto.